Good morning mga kabusing! It's me again, Murag Barbie nga tsaka nga nakaminyo o gwapo nga bana. Wow! Ay, abogit! So, for today's video, kay ubani ko ninyo mangluod sa ako ang gwapo nga bana. Kay ko niya, kay 5 ka oras ko nagtagad niya. Kinsa go dili maglagot anang alas 3 pa ka naghikay sa imong kaugalingon og sa bata unya igo kaniya gisundo kay alas 6 na. Kag basta gani ko na akig or nang luod ko ana sa iyahan no, kay kabalo na gina siya kung ano ang solusyon. Ay, abogit! Siyempre, pakaunon alang-alang nga ginaaburido utok mo, dayon gutom ka pagid samot ka aburido. Oh no! Og aning dapitan no, kay nangaon na mi ani didto sa barbecuehan kana bitong dira kilid lang sa saga basta lami, kay na sila og mga sauce di ara tapos libre pagid ang sabaw ay kaon ay abawgid. Kag paghuman na mo kaon dito sa barbecuehan no, kay naghapit dayon kami dira sa KJ Food Yes Park. Po, opo, ni hapit mi dira sa KJ kay naa dira ang isa ka manghod sa akong gwapo nga bana nga si Lee Brian Taj for short. So kadyot nang pud kay mi dira mga kabusing no, kay nagmeeting mangguna dira ang mga dancers nga kauban sa manghod sa ako ang gwapo nga bana. So kani akong bana mga kabusing no, kung mga solid followers tamo nga katong sa una pa kabalo gyud mo nga hip hop dancer ni dayon karon kay una man siya naburo sa ako aso wala na siya ning sayaw. Og pagpanguli namo no, kay nihapit dayon mi sa tindahan kay nagpapalit ko sa iya og paracetamol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng paracetamol. Og pag-abot namo sa balay no, kay nangatulog na dayon mi dayon for today's video kay buntag na sayo kuning mata aning dapita kay naginit og tubig naglungag nang hilamos nag-toothbrush ay abawgi. So kay weekend ba ni siya no, walay klase ang mga pag-umangkon sa ako ang gwapo nga bana, so ako ang nakalungag aning dapita kay mujuti ang akong gwapo nga bana. Og aning dapita paghuman ako og tak-ang sa nilungag kay ako adayong gihugasan ang katong mga nangabilin kagabi nga hugason. Og samtang naglungag ko dira naghikay-hikay ko dirang dapita no ang akong gwapo nga bana kay naligo na. Kani ako ang bana no, kay hilig jud ni og pangapi as in sila tanan mag-igsuon. Yes po, opo, sila tanan mga kabusing kay kape is life good as in. Og aning dapita no, kay nahuman ako upang hugas ako ana dayon gibutang sa iyahang butanganan dayon arang dapita kay nagbukal na dayon ang ako ang nilungag ay abawgi. Og samtang naghulat ko nga mahubas ang ako ang nilungag kay ako ana lang dayon na dira gitrapuhan ang simento kay para dili magbasa dayon gisidhigan. So mula agta sa atong inlos no, kay mura ragod pug og atong balay manglimpyo mao raban ko ng trabaho agod og naa ka sa atong ang balay aw manglimpyo lang man gyapon aw ug moadto ta sa atong balay sa atong inlos ay manglimpyo gyapon oy unsa man di maglingkod-lingkod lang aw dili pwede. Oh, sige na dili lang anay tataman ti amping way ra bag amping sa imo. Okay, bye.